friends, what's up? Namaste. मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ फेरि पनि. It's been quite some time. मैले last video post गरेको थिएँ. I think it's been 8 months. I'm so thankful to those friends of mine who are constantly asking me how things are. When is my next video coming up? You know, it's been so much positivity and kind of smile in my face. Thank you to all of you. A little bit update for you. Your 8 months, I cannot say I was busy, to be honest. I wasn't busy. But there were a lot of things going on. My personal life, my professional life. Like I just couldn't pick up. And I just took some time off. I was in Nepal. 4-5 दिन भएमा फर्केर आएको. I was there for almost 2 weeks. बन्द थियो. Everything was like controlled. बाहिर जान मिल्दैन थिएन. We were having a complete lockdown. The situation is not that great happening due to COVID and everything. फर्केको 3-4 days भयो last. आज चाहिँ I hope you will be inspired to do some kind of project at home. Just like to pass some time or to save some money. Time. Let's get started. Black tea, Nepali tea, a little bit of black pepper and cardamom. My favorite tea. आजको project चाहिँ. So your table जुन छ यो dining table मसँग it's been around 8-9 years त minimum पनि भयो होला. The scratches हरु धेरै नै छ. The scratches हरु है. Lot of scratches. यता पनि धेरै scratch हरु यस्तो. Marble table खोज्दा थिएँ धेरै महँगो पर्यो. So I thought why not change this and do a DIY on it. So marble design भएको acrylic wallpaper. It's very cheap. 40 dirhams, 30 dirhams I think, maybe 300 rupiah Nepali. मैले भने आज त टेबल बन्छ कि बन्दैन त. Do I get satisfied or do I really have to change this table? Let's see. We'll find out. Okay friends, so let's get back to work. अब चाहिँ म टेबललाई खाली गर्दैछु पहिला सुरु. First thing first. Sorry, पहिला म मेरो चिया खाँदैछु. Morning caffeine, very very important. So anyway, पहिला चाहिँ घरमा भएको कुनै पनि डेटोल अथवा कुनै पनि अल्कोहल बेस्ड बेटर स्प्रे छ भने त्यसले राम्रोसँग टेबललाई त्यहाँको टेबलमा भएको डस्ट अथवा कुनै पनि रेजिड्यू राम्रोसँग निकाल्नु होला. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने पछि फेरि स्टिकर टाँसिँदैन. सो यो प्रोसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसपछि टेबललाई ड्राई गर्नुहोस् ड्राई टावलले. दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. Alright, so first मा चाहिँ म मेजरमेन्ट लिँदैछु मेरो टेबलको र मेरो पेपरको. बट फ्रेन्ड्स मलाई यति धेरै गर्नु भइरहेको थियो नि. माई गुडनेस. सो एनिवे आई जस्ट ह्याड टु टाई अप माई हेयर. भिडियोको लागि मैले कपाल खोलिरहेको थिएँ बट एनिवे. सो यो मेजरमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ मैले अभियसली वालपेपरको मुनि जुन स्टिकर हुन्छ त्यो खोलेको छैन. सो इट वाज मुभिङ अ लट. सो मैले जस्ट heavy anything मैले water bottle राखेर त्यसलाई अड्काएँ. So just open a bit. It's a very simple and easy process to be honest. मैले मिस्टेक गरेको थिएँ धेरै पार्ट खोलेछु. So I had a lot of bubbles यो साइडमा. साइडमा चाहिँ मैले only 5 cm मात्र स्टिकर खोल्दै र त्यसलाई एउटा स्क्विजी अथवा कुनै पनि एक्रिलिक कार्ड क्रे कार्ड केही पनि एउटा पातलो सर्फेस भएको चिज छ भने त्यसले यो बबल्स एयर बबल्स निकाल्दै स्लोली मसँग यो मात्र थियो एउटा टिन. सो एनिवे इट रियली हेल्प्ड. सो यसले नै मैले काम गरेँ स्लोली ओन्ली 5 cm इच टाइम खोल्दै जानु होला. अनि त्यसले काम गर्नलाई एकदमै धेरै इजी हुँदो रहेछ र एयर बबल पनि धेरै आउँदो रहेनछ. र बबल्सहरू निकाल्दै यसरी स्क्विज गर्दै बबल्सहरू निकाल्दै थोथोरै लाइक 5 cm इच टाइम खोल्दै जानु होला. सो गाइस बाँकी भएको एयर बबल्समा चाहिँ सियोले सानो सानो पोक गरेर त्यसलाई बबल्स निकाल्नु मिल्दो रहेछ. इट्स भेरी इजी honestly. So your next part sticker tasks, so I'm just trying to
सी कहाँबाट टाँच्दाखेरि सो एउटै जस्तो देखिन्छ ताकि मैले छुट्याएर राखेको जस्तो नदेखोस् एनिवे अगेन ब्याक टु सेम थिङ र यो मुनिको एक्सेस चाहिँ यसरी काट्नु होला फ्रेन्ड्स हाम्रो अलमोस्ट सकिसक्यो बट सानो सानो बबल्सहरू जुन देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ सियोले सानो एउटा पोक गरेर स्क्विजीले एयर बबल्स निकाल्नु होला गाइस बल्ल बल्ल सक्यो 1 घण्टा त लाग्यो होला मलाई 1.5 घण्टा त लाग्यो होला बट honestly it came out exactly how अलिअलि बबल्सहरू छ होइन यस्तोमा तर 1-2 दिन आफै जान्छ So this is it. Cost like guys. Budget man. I finished it all. Gave it a new look. A marble table kino go you have to spend so much money. So I think this is a great idea. Yo chani ekdamai light. यो जुन भिडियोमा देखिरहेको छ यो यस्तो डार्क छैन कि यो मार्बल इट्स भेरी लाइट आई थिङ्क बिकज अफ द लाइटिङ अलिअलि यो के भन्छ बबल्स चाहिँ छ but it's fine. I'm not a perfectionist and I liked it. Oh, I'm so glad. I hope you liked it. Ooh, not bad. कस्तो लाग्यो आजको मेरो DIY project, मेरो first DIY project, I mean YouTube मा मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो now my table is looking sleek and expensive. You can do it anytime you like at home. I don't know you acrylic paper exactly नेपालमा काठमाडौँमा कहाँनिर पाउँछ but I'm sure कुनै पनि party material पाउने ठाउँमा अथवा maybe कुनै online store you can get it for sure. So टिकाउ अनि you can change it anytime you like. धेरै पैसा पनि स्पेन्ड गर्नु परेन एक्सपेन्सिभ मार्बल टेबलमा सो आई काइन्ड अफ रियली लभड इट you guys enjoyed आजको भिडियो आई नो यो सिचुएसन अगेन ब्याक टु सर्कल ब्याक टु जिरो ब्याक टु लकडाउन फेरि भइरहेको छ बट नेगेटिभ टाइम स्याड टाइम चाहिँ इट्स अल टेम्पोररी देयर इज अलवेज अ सनशाइन after a cloudy day. Let's not forget that. Giving you lots of love and positivity. Try to spend as much as time with our loved ones. Try to eat good food and a workout important because mental health is very very important at this time, especially going out, meditation. Just let तपाईलाई राम्रो feel गराउँछ. Please continue doing that and have a routine which will again help to keep you positive. Now I'll have to clean my house. It's a little mess. So I will continue cleaning. Also, please don't forget to like this video if you liked it and please leave your comment. Please leave your comment. I love reading all of your comments. Comment section down below and subscribe to my channel. If you're new here, please subscribe to my channel. Love yourself and take care of your loved ones. I love you.